बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जड़ा हद्दो मेहरबान बहुत रहम वाला है। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक असी नूह नू ओदे कौम वल कलिया भई तू अपनी कौम नू डरा ऐस तो पहलों भई उन्हां नू दर्दनाक अज़ाब आन पवे। क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। उन्हें आख्या मेरी कौमे बेशक मैं तानू खुल्लम खुल्ला डराउन वाला हां। अन अअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन। ऐ भई तुसी अल्लाह दी इबादत करो ते ओदे कोलों डरो ते मेरा आखा मन्नो। यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्खर लौ कुन्तुम तअलमून। वो ताडे गुनाहां तो तानू माफ करेगा ते तानू एक मिथे वेले तिकर मोहलत देवेगा। बेशक जदों अल्लाह दा मिथ्या होया वेला आ जावे तां ओ पिछा नहीं कीता जांदा जे किते तानू समझ होंदी। قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا। उन्हें आख्या मेरे सोनिया रब्बा बेशक मैं अपनी कौम नू रात ते दिने सद्या। فلم يزدهم دعائي إلا فرارا। फिर मेरे सद्दे ने सिवाय नसन दे उन्होंने किसी शय च वध नहीं कीता। وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا। ते बेशक मैं जद भी उन्होंने दावत दी ताजे तू उन्हां दी बख्शिश करें उन्हां अपनी उंगलां अपने कन्ना विच दे दित्तियां ते बुकला मार लईयां ते जिद बन्नी ते वड्डे मखरूरी होए हुरूर करना। ثم إني دعوتهم جهارا। मुड़ के बेशक मैं उन्होंने खुल्लम खुल्ला सद्या। ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا। मुड़ के मैं उन्होंने सामने भी सद्या ते खुफिया भी समझाया बोलिया। فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا। फिर मैं आख्या तुसी अपने रब कोलों बख्शिश मंगो बेशक वो सदा ही बहुत माफ करन वाला है। يرسل السماء عليكم مدرارا। वो ताडे ते आसमान तो शराटे दा मींह वराएगा। ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। ते तनु माल ते पुत्रा नाल रजाएगा ते तनु बाग अता करेगा ते ताडे लई नहरां वगाएगा। ما لكم لا ترجون لله وقارا। तानू की वग गई है भई तुसी अल्लाह दी अजमत तो नहीं डरे। وقد خلقكم أطوارا। ते बिलाशुबा
उन्हें तानू तौर तौर पैदा कीता। ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا भला तुसी नहीं वेख्या भई अल्लाह ने 7 आसमान हेठां उत्ते किवें बनाए। وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ते उन्हां विच चांद नूं नूर ते सूरज नूं चराग बनाया। والله أنبتكم من الأرض نباتا ते अल्लाह ने तानू जमीन चो परवान कीता परवरिश। ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا मुड़ के तानू उदे वाले परतावेगा ते तानू दोबारा कड्डेगा खास कड्डना। والله جعل لكم الأرض بساطا ते अल्लाह ने जमीन नू ताडे लई विछोना बनाया। لتسلكوا منها سبلا فجاجا तां पई तुसी ओदियां खुलियां रामां ते टुरो। قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا नूह आख्या मेरे सोने रब्बा बेशक उन्हां मेरी नहीं मन्नी ते उन्हां पिछे लगे जिन्हां नूं उन्हां दे माल ते औलाद ने घाटे दे सिवा किसी शै विच नहीं वधाया। ومكروا مكرا كبارا ते उन्हां मकर चलाए वड्डे मकर। وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ते उन्हां क्या तुसी कदी भी अपने माबूदा नूं ना छड़ना ते ना कदी छड़ना वद नूं ते ना सुवा नूं ते ना यगूस नूं ते यऊक ते नसर नूं। وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ते बेशक उन्हां बहुतियां नूं पुठे राह लाया ते ऐ अल्लाह तू इन्हां जालिमां नूं गुमराही सिवा किसी शै च न वधा। مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا वो अपनी खतावां कारण ही डूबे गए फिर दोज़ख विच वाड़े गए ते उन्हां अपने लिए अल्लाह बाजों कोई इमदादी ना वेखे। وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ते नूह आख्या ऐ मेरे रब्बा उन्हां काफिरां चों जमीन ते वासदा कोई ना छड्ड। إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا बेशक जे तू उन्हां नूं छड्ड देवेंगा वो तेरे बंदियां नूं गुमराह करनगे ते अग्गों नाफरमान सख्त मुंकर किसे नूं नहीं जम्मणगे। رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا मेरे रब्बा तू मेरी ते मेरे मां प्यो दी बख्शिश फरमा
ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਵੜੇ, ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਦਾ।